खुलुमका कक्तम एक्सप्रेस नाय तंगनाय जत लोकरनो लामसगो कक्तम एक्सप्रेस नि डेली न्यूज एक्सप्रेस नन लगी तंग आं शैलेन फायदि तिनि कक्तम आरनो शुक्रबि सायमान लायानो साखाम रंताय जुदा जुदा हामक्राय सामुं बुतांगो हास्ते त्रिपुरानो भारत हाकदनि बिसिंगो जतनि से कुचबति सानानि सामुं बुतां खायतंगो हास्ते हापाक स्रांसला राजाखर आगरतलानि रवीन्द्र भवन हलनगो हास्ते हापांनि बिसिबानि रिपोर्ट कार्डनो लोकलंनि बागै फियोगरि वइ अककनो साका हास्तेनि मन्त्रिअक्रा डक्टर मानिक साहा रवीन्द्र भवन हलनगो संसजाक हास्ते हापांनि बिसिबानि सामुं बुतांनि रिपोर्ट कार्डनो फियोगम पान्दाव मन्त्रिअक्रा डक्टर मानिक साहानो कारिबो तंबायख्या मन्त्रिअक्रा याकचु जिष्णु देबबर्मा मंत्री भगवान दास मंत्री रामप्रसाद पाल ताई मंत्री मनोज कांति देबनो खुबई चीफ सेक्रेटारी जेके सिन्हा कसम अपने पुलिश डिपार्टमेंटेर যদি আপনি বলেন আমরা বিভিন্ন ভাবে সমস্ত রাস্তার মধ্যে যাতে প্রপারলি ওরা অবজার্ভ করতে পারে বিভিন্ন গাড়ির ব্যবস্থা করেছি সব সময় একটা সাউথের দিকে পাঠিয়েছি আর একটা নর্থের দিকে আমরা পাঠিয়েছি এখানে কি হয় আরটি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কেস বেশি হয় এবং বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেখা গেছে যে ত্রিপুরার থেকে এখানে গাঁজা বাইরে যায় আবার বাইরের থেকেও আমাদের এখানে বিভিন্ন ড্রাগস আছে সেইগুলো আমরা এই মোবাইল যে ভ্যানগুলো আছে পুলিশের তার ব্যবস্থা আমরা অনেকগুলো আমরা স্টার্ট করেছি ফ্লাইটিং অফ অন করেছি আপনারা দেখেছেন এবং এখানের মধ্যে এখনো মানুষ নিরাপত্তার যে বিষয় এখানে আমাদের মা বোনদের এত এখন 10টা 11টা 12টা যতটাই ভালো অত্যন্ত ওরা সুরক্ষিত এবং সেইভাবে এখন রাস্তার মধ্যে বের হয় এবং মানে একটা ফিল গুড যে বিষয়টা সেটা এখন চলে এসেছে स्रांसलो कायसा तमथथक पान्दानि बिसिंति फियोगरि जाखा आरडी खुमुलुं साब डिविजननि कताल हाबानक खुमुलुंगो आ कताल हाबानकनो फियोगरिखा टीटीडीसी नि सीईओ सीके जमातिया बनकारिबो दगलाम फियोगमनि पान्दाव मानजाखा एमडीसी गणेश देबबर्मा ब्लक चेयरमैन राकेश देबबर्मानो खबई कबनि जुदा जुदा आदंग्र आरडी बेदकनि बिसिंति टीटीडीसी आमचयो ताबुक उंसिनाय हामक्रानि सामुं बुतां हामक्रानि सामुं बुतां नाहारिनो कतालके फियोग जाखा आरडी खुमुलुं साब डिविजन हाबानो खनै फियोगमा पान्दाव कगनार थानि सागा टीटीडीसी नि सीईओ सीके जमातिया निबिरकबाय अफ सालायै आबोनि दिन हगे डेभलपमेन्ट नि दिन हजागो डेभलपमेन्ट नि जुग एज अफ डेभलपमेन्ट हगे रूरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट हगे डेभलपमेन्ट न तलांनि प्रत्येकटा पारा पारा प्रत्येकटा हेमलेट और थांगै सग्रनानि बरनि सामों हगे ताबक जे डेभलपमेन्ट थांनाय साल गोबां रमिनो एसटीजीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट रक बरंनि मानथायथाय सानमुंनो तियै हास्तनि मन्त्रिअक्रा याकचु जिष्णु देबबर्मानि नगबसांग गथुमनि मांगप्लि चिनि कक्तमरा कासे फेमिनि स्रांसालो हायनो हाय एसटीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट रक मन्त्रिअक्रा याकचु जिष्णु देबबर्मानि नगबसांग गथुमलायमनि मांगप्लि कासे फेफिरोका चिनि कक्तमाओ बरंनि सानमुं हास्ते रोंबेतेकनि फासिंते एसटीजीटी रंनि लिस्ट अंखरका आबनो दाक्ति दाक्तिनो क्वालिफाइड कैंडिडेट रकनो रिनानि इंथों yang थांनाय सालरगो मन्त्रिअक्रा याकचु जिष्णु देबबर्मा एसटीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट रकनो कग्रिमानि तंगो बरंनि मानथायथाय सानमुरंनो सुबुं रिना हानै आबागिनो स्रांसालो मन्त्रिअक्रा याकचु बै मालायना बागै एसटीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट रक मन्त्रिअक्रा याकचुनि नगबसांग गथुम लायख्या मन्त्रिअक्रा याकचु बरंनि मानथायनो सुफुं रिया हांगाके बरक कतल गलाक फियाबा मन्त्रिअक्रा याकचु बरंनि मानथायनो सुफुं रिना हानिबो खाखामानि कक सालायख्या एसटीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट रक আমরা আজ অর্থমন্ত্রী স্যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা মানে এতটুকু খবর পেয়েছি যে আমাদের ফাইলটা শিক্ষা দপ্তর থেকে রিলিজ করা হয়েছে তো আজকে স্যারের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকে স্যার আমাদের মানে আশ্বাস স্যারের দিতে হবে কারণ আমাদের কাছে আর টাইম নেই আমাদের টাইম একদম ফুরিয়ে গেছে আমাদের যে এক্সামটা হয়েছিল আজকে 4 মান্থ রানিং চলছে তো আমাদের কাছে টাইম নেই কিন্তু প্রসিডিওর কিন্তু আরও অনেক বাকি আমাদের এখানে অর্থ দপ্তরের কাজ শেষ হলে তারপর শিক্ষা দপ্তরে আরও অনেক কাজ আছে শিক্ষা দপ্তর থেকে নোটিফিকেশন দিলে তখন গিয়ে টিআরবিটা আমাদের জন্য রেজাল্ট পাবলিশ করবে তো রেজাল্টের পর মনে করেন আমাদের আরও নানান রকম ভেরিফিকেশান আছে স্ক্রুটিনি আছে লিস্ট আউট হবে তো এগুলো কাজ অনেকগুলো বাকি আছে তো সেই কাজগুলো প্রসিডিওর করার মতো টাইম আমাদের কাছে নেই তো আজকে আমরা স্যারের কাছ থেকে ইস্যু না হয়ে স্যারের থেকে ফাইলটা সই না করে আমরা আজকে কেউ বাড়ি ফিরব না
আমরা স্যারের কাছে এই আবেদন নিয়ে এসেছি। স্যার যেন আমাদের আজকে এশিওর করেন যে উনি ফাইলটা আজকে সই করিয়ে কালকের মধ্যে অর্থ দপ্তরে এটা শিক্ষা দপ্তরে এটা পৌঁছাচ্ছেন, সেই এশিওরটাই আজকে আমরা নিতে এসেছি। না হলে আমরা আজকে কেউ বাড়িতে যাব না। আগেও তো আপনারা এসেছিলেন এবং আপনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। হ্যাঁ আগেও তো আপনারা এখানে এসেছিলেন, আপনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন। হ্যাঁ, স্যার তো আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেনই। স্যার তো কোনোদিন নেগেটিভ কিছু বলেননি। স্যারের পজিটিভে মানে ভাইবস পেয়েই আমরা আজ পর্যন্ত এতটুকু এসেছি। তো স্যারের হাতে আজকে আমাদের ভবিষ্যৎ, আজকেই স্যার আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। আর আমরা আশাও রাখছি স্যারের কাছে যে স্যার আজকে আমাদের ইতিবাচক কিছু একটা সংকেত দেবেন। এবং TTADC-ni hamkrani rang kisapano TTDC amchayo tongnai kuri bigra chugya nukhungni lukorokno omhai masing jorao ri kutung bagai borokno khakchangrinani samung butang khaitongo TTADC tipra hapak an harmungno teino TTADC bisingo khobjak 587 ADC villageono bagjaknai masing jorani blanket tai ri kutung atang butangni bisingteno srangsalo belbari subjonal bising khobjaknai khumteya hatio kaisa naithotok pandani bisingtei amchani kuri tai chugya nukhungni lukorokno yafarjaka masing jorani blanket songjajak pandani dangsao naroyengi manjakpaikha amchani MDC Ganesh Debormon khoboi TTADC hapangni juda juda adangrok yang bobagrani naharmungbaino masing jorao TTADC amchayo kuri tai chugya nukhungni lukorokno richung bagnani tangbutangno tuino srangsalo khumtei hatio kaisa pandani bisingtei richung bagjakani saka amchani MDC Ganesh Deborma koktomo thumnairokno যতন সাইমানা जों जे ADC हापां सिनि ताबकने तिप्रा मथा ADC हापां फाइमानि परे जों सिनि 527 ता जे ADC विलेज दंमोन अ जागा जों जत थायोना प्रत्येकटा एरिया जों 50 ता खलाय सिनि ब्लैंकेट डिस्ट्रिब्यूशन फाइदों तामनि बागै हांखाय जों जे अ जरावा ADC हापां बेलाय खिरां करे हायबना जों अनेक किसु प्रजेक्ट सेस्टा खालामनो परेनो जों अबनो द्रक द्रक खालाय जों प्रत्येक बोसोराव जों थानाय बोसोराव जों ग्रुपो अब हायकने ताखलायबो जों तैसे अबनो रनान बगन जों सेस्टा खालाम तामनि बागै हेंगाय सिनि जे चुकजिया गोबां मासिनि गामि आमचायो सिनि जे बिग्रा खांग्रा दंमाने अम हाय कसां मजाराव बरक मासैया हायकतिनि चुमनानि रिक्रै गोबां मा दरना सिनि बोसाख्रै बुफा बुमा रान्दी बहाय रखमा तंग हेबने बसाबते गनाखना जारा जे चिनि चुक जे एकदम परिवारकना बरकना चक जारा एडिसे हापं बेलाय के कामन चकै जों जेसे जेसे गबन बरकना किसादा बरकने बगै जों सेफ खलाय रि मानो अबनो बचने जों किसा चिनि जे ब्लैंक जों डिस्ट्रिब्यूशन बसु बरक रंगले बाकनानि तिनि जों तो तिनि अरा बाक माने केदा जों अरा जे बेलबरी साबजुनि आन्दार चिनि आत्ता बिसि दङ ओ 8टा बिसिना जों प्रत्येकटा बिसियो जों 50 ता खलायै जों कमल डिस्ट्रिब्यूशन खलाय जाबाय जाहिस सिनि राजा बाथाता संनो गांसुमानखा गांसुमानखा बम हायमा तंखा नों बखाव खावका त हामजाको लाइखानो राजानो बो हामबाय मा बेलेखना हामजाको निनि बुंखा कन्दलखि बो कामिकला जोंहा शान्तिनगरनि तो चन्द्रपारा बखनि बुंता मुखा आंदा दिनदे नोंङो कमल मानै बम हायमा तंखा बखाव सा बागाबो राजा बागिरबो महाराजा बागिरबो महाराजा बागो जोंनो कसांमानि थैजांनि गिरिनि बागता सिनि राजा बा मोनसों कमलना थाजाव नों गांगसुक मानखा एकदम मानो ना के ओ मान थानि ताम ताम रना नांखा नों दुगबेन दगदर बेबो मारुबो ना बेले बेलेखना हामबा आबदा राजा राजा बागो गांगसुक मानखा गांसा निन बखाल नों बम हायमा तंखा तां मासिं मल कचांमानि समय बेलेखन दरदर कललाय तंगो ओमाय कमलमानि नि तंग बेलेखन कुचिं खाना ओंखनि बुं तामो समलाखि तामी 2023 বিধানসভা চংবারি সেকাঙ্গি ফাইমাবাই নবা আচুগি তংয়া তিপ্রা মথা সালবুমবুমনো তিপ্রা মথা জুদা জুদা বিধানসভা আচুক থাইনো নগ নগ হাबै গ্রেটার তিপ্রালেন তাই বুবাগ্রানি থানসানি কগনগ্ন পিরমানি মাংকলি কাছে ফেমা হাই হাইনো হাই 17 গোলাগাটি বিধানসভা আচুক থাইব মানব দেববর্মনি তিফাংবাই কামি কামি নগ নগ হাबै গ্রেটার তিপ্রালেন তাই বুবাগ্রানি থানসানি কগন পিরমানি মাংকলি কাছে ফেফিরকা স্রাংসালো 17 গোলাগাটি বিধানসভা आचुकथेनि त्रिपुरा मथानि आदम मानव देबरमनि तिफांबाय गुलिराय आमचाय करंगै लुकुरंनि नग नग थांगै लुकुरक बाय
kok samani mangpili kase fikya chini kok tomao abno karibo chorilam বিধানসভা আচুক থানি বিসিঙ্গ বাসতলি আমচয়ব তিপ্রামো থানি আদং রংনো লুকরংনি নগ নগা থাঙ্গৈ বুবাগ্রানি থানসানি কগ্ন পিরমানি মাংপিলি গাছে ফিকা চিনি কক্তমাও নাইনেদি তিনিনি চিনি অকক্তমা Singtine against today we are going to rally to do rally. Singtine start khane from sini Juktoli Mart nisimi moga Bastoli Bishi Soilem constituency. Tini bai sing saidin rally choli tongo. Sini naharmung kasano ai jese ke bani sing grade tipralen tu nai bubagaran bisingti. Mo sing public nero sini voice raise khainai public ni naharmung tamo boro bubagaran bosu jortoi ba tipra motha thangsa bosu jortoi public singno feedback ro bo sini kaya survey ang tongo. Jeng tini bai 8 din kakha jeng chini login arok botongo Simon arok botong busu jortoi guri kha belakhe kha tong thong ma haibo man kha jeng joto chini tipra sarok ni nok nukhungo habai bo bahai tong chini tipra sarok jeng nai nai jeng tong thong ma mano tai bubagrano jotono support khayo bubagrano jotono hamjago tai main chini man thai chini oha nangku go hnanya jeng kok kasare rahma bai jeng belani kha tong thokjak chini je omhai dur program jeng joto chini tipra sarok ni khawo je nangku mani chini ha chini man thanyo nangai tong hnanya jeng saiman ka tai bubagra jeng o harana hamani obo chini tipra sarok ni bagai belani nang tongo amon bagai ni jeng tini borok ni khugo tai borok ni khawo jeng chini man thai nango jeng bubagrano support khayo jeng no chini man thai lukurok bilmano klai tong khangke lukurok jungzalo klai tong mani no khangke nai simi tongya borokno je mansak chubanani yapri fologiriwo hadani samong tangnai jek bukhung naisa de borma oma haikeno chini koktoma express ne bisingtei thangnai salrogobo bukhuk naisa de borma kami kamio thangai lukurokno bilman klaijak bialo klaijarokno chubamani mangple kase phema hai sarang salabo mandai ade blog bising khobjaknai robia sodar kamio khoroksa সাইকেরই বুকুংনো বিরমনো ক্লাই তংমা নুগৈ মাসিং জরানি রি কুতুং বাগৈ খা হদনি সামুং তাংনাই জগ বুকুক নাইসা দে বর্মা খুরসাতাই ক্লাইও রবিয়া সদর কামিনি সাইকেরই বুকুক তপন রানী দে বর্মা থাংনাই সালকিসা সকাংনো বিনি নুখুঙ্গ বিনি সাজক রংরেম চিসাও সরঙ্গি তংনাই সুমিত্রা দে বর্মা সাক সাকনো অথক সরো অ হায়ুংনো ইয়াকার থাংমানি বুসাইকেরই ফানো বুকুক তপন রানী দে বর্মা সাজলা খরকসানা তৈयै সামুং তাংগৈ sawi tongmani nukhung chukjaye ung tongmani masung jorao ri kutung chumnani bo pialo klai tongmani akok tongmano manino srangsalo hodani samung tangnai jog bukhung naisa de burma robia sodar kamini bukhuk toponrani de burmani nukhunga thangai masung jorani ri chung yapare rikha yang phaina salo ri kutung simia bukhuk toponrani de burmani nukhungo chamung tai juda juda nangmani mani khanibo yafanani kokriu ka bokha bukhung naisa de burma phaidi lukurokno tomko kcharkha khane neleane mandani simichini koktoma thumi rohonai rahul de burmani rohorjak koktomani bisingtei ongo khongo sokai mani hinkai ko miawang ang khobar mangha an mia jepu daleni tipli tongo lamo an train ang khobar mangha je obahayo ba biasaka kamio class 11 pori kangai khawak khano khoni sagak langma sakhuka ko sore hini ang khobar mangha kenga anggo ko phai bag khang kenani ma khongo khaka ma khongo ang ko ma thangai kang ang bakasya bri borok sini sak kalai oba hai ka khi kom mani ma nai nai ngai sari gong thangka thi ka khana thangsi man hni wang sugai ko ta ko phai shop pai ka henge bak kangi khalo ko to wang suk mani ko belai no ko wang suka mane sugu borok ni bagi simia sini kipra gofa sini joko kipra gofa kaisa kore yakti jekhak ani lashi bang masin khanai bereng bang masin o ha sakani kini kipra ni joko kipra sarok nono o bahai kaisa sinimung o bahai kaisa mane borok ni bagi yafarik lang thanga mukhungo mane ang gari accident ni phanga thikya Jibo sugari panga kaya, bebe bukagari panga kaya. Kaimangi bising pano, ani dofani bagay. Kay silang karait lang tang bangka. O mahal tan sinimong great lang tang namukong ani kiprasaro ke bagay.
বছর থাকবো ভালো বেশি থাকবো ভালো হাফান খেলাইগারে থাকবো কিন্তু চিনিতে প্রাখানিকটা পার খেলাইগারিয়া টানি খেলাইগারিয়া কিন্তু কোনো বছর থাকলে কেটার ফাইতে বছর কেটার রেডি চম কেটার গানো পারা বিশিন হাবে নাইতে চিনিতে প্রাখারকনি এমন জড়াবো ভালো প্যাং কেপলা গাম খাকেপলা খাই পর্যন্ত বড় বছর কেটার বেশি কেটার লাইও tam biarkan biriman omma gerakan kabunu biarnai okkapar biriman kini tam ni bagai oboni bagai ang kai ko ni thani obonu suriwa aro ka obo hai bagi phang de sini khoro ka bere yangai bere ni sini mongai langa mu khungu jok to borok nono tamu khala tamu bere tamu charai ani dofa hangchen pai kha mane I oboku khoro kale kini bagai khano khai ka hani জগকে প্রাখা খরাংকি সাউই কিরি খগনানি অব্ব খাও বেলাই ন কক সাও আনি মুখ্যঙ্গ আং চিনিকে প্রাখা রকন খা থাংকা ইয়াপরি বাসাকে হিমবানি মুখং খাঙাই নানি বরকন বাং অবহাই রক আর নং টংনা নামো চিনি দফানি বিসিং তৈ অমতৈ সুবামু যতনसे কথর বাইকে হানবা সুবামু গরি হিংকে सिं थांसै माइया सुबामु যতনसे কথর নাঙ্গো আমবাইনা সুবামু ফাইমানি বাগৈ যে साका काका जे सामान्य तै ब्लाइकेन बनो हामबाय मारो आमखा जोंबो ब्लाइकेनो हानांगौ बाइकेन बन थाखाय थैथाम बागै 1 year सिगां बो जखनते मादन परीक्षानि सिगां हरसे हामियांगै बनो तै फाइफोरो आलाफोरबो बनो फाइनै फैगाव मिसिङो जों उमानत लाङै काउन्सिल चेयारमेन रबो थांखा आफो काउन्सिल चेयारमेन आनो कग्रखा बनो सबान हैना आफो बिजनेस सबाखा बुमाबो आमसिङो साका मानखा जोंबो ताबुंनि बिसिं तै जों सुबाना कक सालायजाक न दङ के अनमिसिं सिक्ला बदल वाइट एब्रबो बरबो आनो सालांना दङ बरबो सुवा फाइनाय हनै अनमिसिं जोंबो खना खायसे जायगा थांनाय एडिसियाव थाङो जों आबनतै मिनबागि किसे कक सालायनो जों आं सालायजाक दङ आं अनिने जिराय अबाहायक माने बोसोरनि समयरगो ओंखाना बा को सजा पाचे सोगो सोंखाना फुंनि हनि सादिनि तमाबारा सानजा रयबा बाहेरक नगरगो कोनो रकता पारान बरगो पाराव बिन सालायरक बाय फन्द खायै ताय केबो बुइरक बाय वालाय मारक सुनाय मारक दं आबो खे आंबो नायखौ जायगायावसो तांखौ वालाय माखा कदै बनगनिबो बिसि नखताया नग मामा नहे फुन नायै बुदल कल खायके आरो म आबो हाय मामांसि बाहायके लांमा समा कलाय नि वान सुमानि का आबो वान सुमा का आंबो तामनि सासिनाय आंबो काम खाय जानाय बा आं बनो मदद बतंमानि जाबो बो सालबा आम पाजे दं आम पे दं आम साइमानि या आम खेतबो बादि खाया हनै माने बानो दैबला मदे थांमाला थांका हंका आं सानजां तैयो फाखा मानो सिगां तो कदा मानिसिम हुचाव खाते तै खगैया हनै बो बाहायके दंखा हंका दकुनो साया हंका तो फाये आमा कसं मामु संगे चालायसिन हगा हनै कोइ दं हंका बाय माया खोके हनै बेमनाय हंका माया खोजि कांगा बेमनाय आमफा संगे चालायसिन आमा हारि हनै आं हबना हागै को बय मसङै बन थापाव कोइ रखाता बन संगे मखनै को बासा का माइते का बक्स कला हा मनाय आं खिगाना नों को माइते सिमि नाय दं दो नै बक्स कला हा का मुइ माइ संबाय जतन तियांगा सानो खिबाय को दो माइ सानानि फासिदि नै आं रेंगा आं दुइ बाति मा नायखा ओपेला फोको खिनो दं हाना अलखा तामखा फुन वानि जेबो सोंना नायमाने फुन खना दं गां खना दं ओखाय माइसाबे खम खातं थे बम छतं ना मोसाइया बला हने आं दगा आहा के छका गे नाय खाता ओका लल लानुगो गां सियो खकाता ससियो खका गा जतना ताको बुखु सम फाइबे क्या को बाख्या ओका फोका नगत लांगे बोसोरनि विधानसभा चंबनि सिगांनि फायमाबाय जुदा जुदा बदलनो ताबो चांगुरि खावै नखलांख लायख्या स्रांसालो सिपिएम बदलनि फाचिंतै कल्याणपुर हातियाव संजाजाखा कतर हिमबतकताय गुथुमुं पान्दा साय लुकुरनति कल्याणपुर हातियाव हिमबतक संसामनि यागुलो संजाजाखा गुथुमुं पान्दाव नारयिंगि मानजाखा सिपिएम हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी मानजाखा तेलियामर बखास्ते तांफां
হেমন্ত কুমার জমাতিয়া সিপিএম আদম অরুণ দেববর্মা সুবীর সেন সমর চক্রবর্তী আকর্ষণ ইয়াং সাল গোबांमानि यागुल कल्याणपुर हातियो आतमसानो सिपिएम रक फान फुनुगै साइ साइ लुकुरुनति कतर हिमबत खाइमनि नुंमाबाय वाना जागलायखा जुदा जुदा थंग्रों बदल रक कल्याणपुर विधानसभा केंद्र ভিত্তিক আমাদের পার্টির ডাকে কর্মসূচি কল্যাণপুরে বারবার গত 58 মাস আমাদের কর্মসূচি তারা সঠিকভাবে করতে দেয়নি এবং আমাদের পার্টি বারবার আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যেও আমাদের কর্মীরা সমস্ত প্রতিকূলতা সমস্ত ধরনের আক্রমণকে উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তাদেরকে সংহত করে আজকে আমরা আমাদের এই মিছিল এবং পরবর্তী সময়ে পদক্ষেপ আমরা করব তার মধ্য দিয়ে যে বিগত 58 মাসে রাজ্যের মধ্যে বিজেপি আইপিএফকে জোট সরকারের যে অপশাসন তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী দিন ত্রিপুরাজ্যে আবার বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার তথা আইনের শাসন গণতন্ত্র बोवाग्रेन दागी मुंबाई श्रांगशाला टीटीएडीसी नि एम सुहेल देबबर्मा 24 रामचंद्रघाट विधानसभा आचुक थायो फुंनि सिमुनो लुकुरुंनि नगनगो थांगै बोवाग्रानि थामसानि कगनो पिरमानि मांगपिले कासे फेगिया चुनि कक्तमाओ आसालो एम सुहेल देबबर्मन लोगी तंखा वाईटीएफ सेंट्रल कमिटी नि जीएस धनंजय देबबर्मन खबै 24 रामचंद्रघाट तिपुरा मथानि जुदा जुदा आदमर या रामचंद्रघाट आमचनि लुकुरक आतमसानो एम सुहेल देबबर्मन गाना मानै खातुमनि ककबो सालायखा श्रांगशाला नाइनिदि तिनि निचिनि अकक्तमा तिनी चिनी रामचंद्रघाट एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी बिसिम खबजाक पुइला जों फुङाइसि सिमि गुरि लाइमानि पुइला जों चिनी जलतिसे एडिसि भिलेज कमिटि लोकरक बाय नग नग थाङै जों बोबागान थानजन करं सालायखा तै जत लोकरक बाय जों पाइथांनि चबान बगै तियारंनानि कक खसाल लायखा तै जतन तियारं लायजाक आबनि आगोल जों दैसा चिनी रसरसनगर एडिसि भिलेज कमिटि आ बिसिंगो चिनी जे कामी तम माइचांग बारे हयते गगमनि जत कामी कामी थाङै कामी लोकरक बाय जों मालाय लायखा बोबागान थानजन ककि लायखा आबनि आगोल जों तैबो जों चिनी दक्षिण पदबि थाङै जों मासि जननि रिकुटुं बागलायखा तब हायनो हाय चिनी वारें तो कामी ओबो जों हायनो हाय चिनी पार्टी अफिस बिसिंग फाय चिनी लोकरकनो जों कमबलक बागलायखा तै जत माहायनो जों गोरोंनो थाया थाङै जों चिनी बोबागान थानजनखौनो बिलाय दंलायो तै चिनी रामचंद्र लोकर जत रेडिंग लायजाक जे 1 लाख फाय चबान बगै चिनी रामचंद्रगा तो only tipra motha bobagan logi tongo te kebin logi जों ग्रै जों बोबागान लगी तंगैनो जों बसखङो जे बोबागान चबन तिनि बागै खक्तम एक्सप्रेस नि डेली न्यूज एक्सप्रेस असुक जरते नों सितुं तेबो जुदा जुदा खक्तम रक सायमाना बागै नरक चयाव न्याय तंगि खक्तम एक्सप्रेस जतन खुलुमका हामबाय